आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। दिव्यजननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद आज शुभ संध्यारे परमा जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करी मां को प्रार्थना करी मांकर दिव्य उपस्थिति को आह्वान करी मांकर दिव्य चरण कमल एकाग्र रही हृदय निजर मांकर उपस्थिति को अनुभव करिवार सहित आम मैंने समस्ते मां को प्रार्थना करवा एवं मांकर जन्म मासर ए पवित्र मुहूर्त रे मां को स्मरण करी मांकर संपर्क रे आलोचना करिवार ए जो स्वतंत्र सुजोग एवं सौभाग्य मां मान को प्रदान करछंती सेही अवसर रे मांकर उपस्थिति को आह्वान करवा एवं आज कार्यक्रम को मां चरण रे कृतज्ञता भरा प्रणाम सहित आरंभ करवा। आमे माने मांकर पवित्र जन्म मास मां सहित संपर्कित अनेक विषय वस्तु को आलोचना करुछे। यार कारण आमे जेते अधिकारु अधिका मांकर संपर्क रे अध्ययन करवा जेते अधिकारु अधिका मांकर संपर्क रे आलोचना करवा जेते अधिकारु अधिका मां सहित संपर्कित घटनावली उपरे मांकर मानवीय दिव्य लीला उपरे आम एकाग्र हवा एवं सेही परिवेश भितर सेही स्पंदन मध्य आम जिते अधिकार अधिका समय बितेवा मांकर चेतना सहित सेते गभीर एवं सेते दृढ़ संपर्क आम मानकर गढ़ी उठिବ। आज सेही स्वतंत्र कार्यक्रम 16तम दिवस एथिरे एक स्वतंत्र विषय वस्तु मध्य आम आलोचना करवा। आलोचना पूर्व प्रथमे दुर्गा स्तोत्र माध्यम से दिव्य जननी परमा जननी उपस्थिति को आम आह्वान करवा। दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति करिवार सुजोग श्रद्धेय शक्ति को प्राप्त होती मु तांकु एई कार्यक्रम को स्वागत जणाइबा सहित अनुरोध करुच्ची दुर्गा स्तोत्र पाठ करबा ପାଇଁ। श्रीमा और श्री अरविंदों को मोर कोटि कोटि प्रणाम। दुर्गा शस्त्र माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता शिव प्रिय तोर शक्ति सहिता आंभे माने भारत वर्ष जीवगण तोरी मंदिरे आसीन प्रार्थना करचु सुना माता भारत वर्ष रे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। माता दुर्गे जुगे जुगे मानव अवतीर्ण होई जन्म जन्मे तो ई कार्य करी तोर आनंद धामरे फेरी जाओ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे आमंधान रे ही आमे माने प्रति व्यक्ति सुनु मातः एही भारत वर्ष रे आवृत हुआ सहाय हुआ। माता दुर्गे सिंह वाहिनी धारिणी ब्रह्मभूत सुंदर शरीरे माता जयदायिनी तोर प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सेई मंगलमय मूर्ति देखिबा को उत्सव माता एही भारत वर्ष रे अद्भुत हुआ प्रकाश हुआ। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सुमेर रूपिणी जीवन संग्राम भारत संग्राम में प्रेरित योद्धा आंभे माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देवचरित्र देवज्ञान माता दुर्गे जगत भारत जाति निविड़ तिमिरे आसन्न थिला एही तुही मात्र गणत गगन पात्र रे अल्प
ବାପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ ତୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଶରୀର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କର ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ ତିମିର ବିନାଶ କର ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳ ସର୍ବସୁନ୍ଦର ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭୂମି ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସହରରେ ଆଭୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ଆଗ ସେଇ ଯୁଗ ଆଗ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରତ ସନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନ ଉଠୁଅଛି ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋର ପ୍ରସାଦରେ ତୋର ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ହେ ଯୁକ୍ତ ହେଉ ହେ ମାତଃ ବିନାଶ କର କ୍ଷେଦ ବିନାଶ କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ବିନାଶ କର ଭୟ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ଲୁପିଣୀ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ବରେ ପାଣି ଦେବୀ ବିନାଶିନୀ ମନ୍ଦିନୀ ଅନ୍ତଃ ବିନାଶ କର ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ନପାରେ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୟ ହୃଦୟତା ସହିତ ନିୟମାଣ ଭାବରେ ଭାରତ ହେ ମାତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର ମହତ୍ ପ୍ରେସ କର ଉଦାଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପାସି ନିଜସ୍ୱ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର ଏହି ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧାଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରେ ଜଗତରେ ବିତରଣ କର ମାନବ ସହେ ଦୁର୍ଗତ ନାଶିନୀ ଜଗତ ମୁମେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତଃସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାଧାର ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ବିତୃକାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଗନ ସରୋଜ ପର୍ବତଳେ ପୂଜନୀୟ ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କର ଚରଣେ ଏହି ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳ ପ୍ରବେଶ କର ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ହଉଛୁ ତୋର ଅସୁବାଂଶିନୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ
नसिनी प्रदीप भावगण बासना এই পূর্ণ কর যন্ত্রে হেই যন্ত্র চলা অশুভান্তি তরবার গোরা জ্ঞান দীপি প্রদীপ হুয়া সুয় মাতা দুর্গে ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମାତ ବୀର ମାର୍କଶନି ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ହେ ମାତା ମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ହେଉ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃପୂଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ଶକ୍ତି ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାରତର ଅଭୃତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଚନା। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିହୀନ ଏବଂ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ଥିଲା, ଯୋଉ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ ହବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାରତ ନିଜେ ଶକ୍ତିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିବ, ତ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେଇ ତାମସିକ ଅନ୍ଧକାର ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ପରମ ନିଜେ ପୁରୋହିତର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆବାହନ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରଖିଲେ। ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆବୃତ କରନ୍ତି, ଏଇ ଆବୃତ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଅବତରଣ ଘଟେ ଏବଂ ଜଗତରୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଓହରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରଟି ନିତ୍ୟ ପଠନୀୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେଇ କାରଣରୁ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। ସେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବି କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ରଖିବି। ଆବୃତ୍ତି ଜାରି ରହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା। ଯଦି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରର ରେକର୍ଡିଂ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରାଯାଏ, ଏହାର ଆବୃତ୍ତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ହବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେବାର ସହିତ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନେକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆବୃତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଏଇ ଆଶା ଏବଂ এই ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତୁମର ଆଲୋକମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ମାତୃଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବୃତ୍ତି ଆମେ ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୁଣିବା। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଚନା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ହୃଦୟର ବୀଣାରେ ଆମେମାନେ ଏହାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ,
चेतनार अग्रगति आम एक बहुत बड़ सुजोग पाइबा। आश्रमर साधक पूज्य एमपी पंडित एक सुंदर उपदेश मध्य देइछंती। प्रत्येक दिन सोइबा पूर्व आम ध्यान प्रार्थना पढ़िले चेतनार अग्रगति पई यह हमको सहायक एक बलिष्ठ सहायता प्रदान करिवो। आम ए मांकर से स्वतंत्र रचना मांकर आध्यात्मिक दिनलिपि ध्यान प्रार्थना प्रेयर्स एंड मेडिटेशन सुनिबा। श्रद्धा सुदीक्षा ठारू सुदीक्षा को श्रद्धार सहित समस्त तरफ आज ये परिसर मध्य को स्वागत जनाऊँगी एवं श्रद्धापूर्ण हृदय रे ध्यान प्रार्थना पाठ करने अनुरोध करुच्ची। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। समस्त भाई और अपा मान को नमस्कार, वंदे मातरम। आज वो एक ध्यान प्रार्थना पढ़ा जाऊँगी। मार्च 8, 1914 यही प्रशांत सूर्योदयर सम्मुखरे मु मो अंतरे सबु किछि नीरव और शांतिमय। एही मुहूर्तरे मु तो संबंधरे सचेतन होई उठिछि। मो मध्यरे एकमात्र तू ही रहिछु। मोर बोध ହେଲା जहाजर सकल यात्रीଙ୍କ मु ग्रहण करिछि एवं समान प्रेम देई सेमानंकु आवेष्टन करी रहिछि, जेपरिकी प्रत्येकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तो चेतनार किछि टिके जागी उठिपारे। तोर दिव्य शक्ति, तोर अजय ज्योति एते प्रबल भावे प्रायस अनुभव करे नहीं। पुनर्बार परिपूर्ण होई उठिछि मोर निष्ठा, अमिश्र मोर आनंदमय समर्पण। हे भगवान, सकल वेदनारू मुक्त कर, सकल अज्ञान को दूर कर दियो। हे परम अभिषेक, एही जहाजरे जेउ माने आश्रय नेइछंती सेमानंक हृदय तू निरंतर आसीन हुओ, जेउथिरे पुनर्बार प्रकाशित हेब तोर महिमा। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। मांकर ध्यान प्रार्थना आम मान को आध्यात्मिक अनुभव एवं अनुभूति प्रदान करिवारे सहायक हुए। आश्रमर जने स्वतंत्र साधिका हुता जेमती स्वतंत्र भाव में सावित्री महाकाव्यर मंत्र उपरे ध्यानस्थ हुई यहाकू चित्र माध्यम रे प्रकाश करथिले। यार एक स्वतंत्र स्पंदन सृष्टि करथिले मांकर प्रेरणा रे। ध्यान प्रार्थना को नित्य पाठ करी ध्यान प्रार्थनार स्पंदन को आधार करी आध्यात्मिक अनुभव एवं अनुभूति मध्य अन्य जने साधिकांकर प्राप्त करिवार सुजोग मिलिथिला। ध्यान प्रार्थना जेहेतु मांकर आध्यात्मिक दिनलिपि यार स्पंदन रे चेतनार अग्रगतिर बहुत सुजोग मिले। ध्यान और प्रार्थना चेतनार जो स्तररू भगवान दिव्य ज्ञान एवं आलोकर जो उत्सरू पृथ्वीपृष्ठ को अवतरण करी आसी मांकर लेखनी को आधार करी से उत्सरू अन्य एक मंत्र मध्य परम प्रभुंकर लेखनी की आश्रय करी जगत को अवतरण करिछि एवं से स्वतंत्र मंत्रटी होछि मंत्रमयी सावित्री। मंत्रमयी सावित्रीर प्रत्येक धाड़ी एते सुंदर भाव रे एते सुंदर छंद सहित प्रभु लिखिचंती जहाँ को माँ कहले थरे सावित्री महाकाव्यर गोटे मंत्र को आवृत्ति करवा गोटे धाड़ी को आवृत्ति करवा माने सेही स्पंदन जो स्पंदन थरे ओम जप कले ओम उच्चारण कले सृष्टि हुए से स्पंदन सृष्टि हुए।
ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏହା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ପରମ ସୁଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ପନ୍ଦନରେ, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ପନ୍ଦନରେ କଟେଇବା, ଆମେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିର ସେତେ ଅଧିକା ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏହି ଆବୃତ୍ତି ପରେ ପରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚିତ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶୁଣିବା। ଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମାଙ୍କର ସେବା ହିସାବରେ, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ, ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। କରୁଣାମୟ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି, ଆଉ ମୋର ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅନେକ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା। ସାବିତ୍ରୀ Part 1, Book 1, Canto 1. The symbol dawn. It was the hour before the gods awake across the path of the divine event. The huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. Almost one felt opaque, impenetrable in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite. The fathomless zero occupied the world, a power of fallen boundless self awake between the first and the last nothingness, recalling the tenebrous womb from which it came, turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality, and longed to reach its end in vacant naught, as in a dark beginning of all things, a mute, futureless semblance of the unknown, repeating forever the unconscious act, prolonging from ever the unseen will, cradle the cosmic rose of ignorant force, whose moved created slumber kindles the sun, and carries our life in its somnambulist whirl, athwart the vain enormous trains of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into the unthinking dreams, earth wheeled, abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her faith. The impassive skies were neutral, empty and still. वंदे मातरम। मते आज पढ़िबार सुजोग देथिबारु धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आजिर जो स्वतंत्र आलोचनार सुजोग रही, स्वतंत्र विषय वस्तु को आम शुणवार सुजोग ग्रहण करिछि। से विषय वस्तुर आलोचना पूर्व मांकर उपस्थिति को अनुभव करबा पई मातृचरण रे आम एक प्रार्थना निवेदन करबा। समस्त तरफ प्रार्थना निवेदन करबा पई जे सुजोग पाइछंती माँ जहाँ को से सुजोगटी प्रदान करछंती श्रद्धेया अरशिखा, उपस्थित समस्त मातृ संतान मान तरफ मु अरशिखा को यह परिसर मध्य को श्रद्धार सहित स्वागत जनाऊँगी एवं समस्त तरफ निजर कंठ को व्यवहार करी मातृचरण रे प्रार्थना निवेदन करने अनुरोध कर। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आजिर पाठचक्र रे उपस्थित थिबा अपा भाई ओ भाई मानंकु मोर अंतररु प्रणाम जनाउछि
ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛି। ମାଗ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ମାଗ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ତୁହି ଗ ମଧୁମୟୀ ତୁହି ଗ ସ୍ନେହମୟୀ, ତୁହି ଗ ମଧୁମୟୀ ତୁହି ଗ ସ୍ନେହମୟୀ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଭରା ଶାନ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମାଗ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, କେଡ଼େ ଯତନେ ଗଢ଼ିଛ ଧରା ଆକାଶ ସାଗର ପାତାଳ, ତୁମ ଇଙ୍ଗିତରେ ସଂସାର ରଥ ହେଉଅଛି ଆତଯାତ, କେଡ଼େ ଯତନେ ଗଢ଼ିଛ ଧରା ଆକାଶ ସାଗର ପାତାଳ, ତୁମ ଇଙ୍ଗିତରେ ସଂସାର ରଥ ହେଉଅଛି ଆତଯାତ, ଝରେ ତୁମ କୃପା ବାରି ଶରଧାରେ ରଖିଛ ଧରି, ଝରେ ତୁମ କୃପା ବାରି ଶରଧାରେ ରଖିଛ ଧରି, ତମସାକୁ ଆଲୋକ ଦେଇ ଦେଉଛ କିଣି, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଭରା ଶାନ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମାଗ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ତୁମ ପ୍ରେରଣା ତୁମ କରୁଣା ପାଥେୟ କରିଛି ମୁହିଁ, ତବ ପ୍ରେମରେ ତବ ଭକ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି ଯେ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାଣେ କ୍ରୋଧ କାହିଁ ରଖିବି, ରୂପାନ୍ତର ହେବ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାଣେ କ୍ରୋଧ କାହିଁ ରଖିବି, ବାଟ ଚାଲିବି ମୁଁ ମାନି ମା ତୁମ ବାଣୀ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଭରା ଶାନ୍ତି ଦାୟିନୀ, ମାଗ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି, ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଧରା ରହିଛି ଜାଣି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଏବଂ ଏକ ସରଳ ଭାବ ସହିତ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଭାବରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ହୃଦୟ ଆଉ ଶିଖାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଦର ଇନ୍ ଜାପାନ, ମାଙ୍କର ଜାପାନ ରହଣୀର ଯାହା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି, ମାଙ୍କର ଜାପାନର ରହଣୀ ସମୟରେ ମା ଯାହା ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସବୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ମୁକ୍ତ କରି ଦିବ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ସମୟରେ ମା କଣ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ
जापान रो स्वतंत्रता संपर्क रे मां मध्ये अनेक कथा कहिसेंती। जापान रो शिशु मानकर एवं जापान रो महिला मानकर स्वतंत्रता, जापान रो जो स्वतंत्र सौंदर्य रही जहाँ मां को बहुत हृदय सहित आकर्षण करथिला। से सब वृत्तांत जो आम मैंने अध्ययन करूँ, जो आम स्वाध्याय करूँ, अनेक किछि शिखिबार सहित जीवन में संगति एवं सौंदर्य प्रति उन्मुक्त होगा अनेक प्रेरणा मिले। से स्वतंत्र विषय वस्तु मदर इन जापान आज संध्यार आलोचनार विषय वस्तु। मांकर कुनि कुनि शिशु माने एते कम बयस रे दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति, ध्यान प्रार्थना आवृत्ति, सावित्री महाकाव्यर मंत्र का आवृत्ति कर सहित मातृचरण रे केवल प्रार्थना निवेदन कर एक अद्भुत कार्य करूना। एटा मांकर विशेष कृपा। जगतर विशेष समय रे मांकर कुनि शिशु माने मांकर साहित्य को अध्ययन करी मां सहित संपर्कित अनेक दिव्य वृत्तांत को, अनेक मांकर मानवीय लीला को मध्य अध्ययन करी आलोचना भी करि परछंती। आमे फिजिकल किंतु से मानकर कार्य समस्त प्रेरणा दान करछि। अनेक दिन धरी एमती अनेक दिव्य शिशु मानकर कंठरू स्वतंत्र विषय वस्तु मदर इन जापान एक स्वतंत्र दिव्य शिशुर कंठरू आम मैंने शुणा। श्रद्धेया आस्पृहा तांकु समस्त तरफ श्रद्धार सहित मु प्रणाम जनाऊँच। आज ये परिसर मध्य को मां कृपा एवं करुणा वातावरण को स्वागत करुछि। समस्त तरफ अनुरोध करुछि आज विषय वस्तु मदर इन जापान को आलोचना करिया। वंदे मातरम। जगत जननी मां परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ कमललोचन पादटीरे मु मोर अनंतरु कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि। एही सुंदर कार्यक्रमटी को मते आनिबा पई पूज्य विकास भाई और अनन्य अपा भाई माननकु मु मो हृदय कृतज्ञता जनाउछि। एही आलोचनाटीरू एंटर करबा पूर्वरु मु सम पर्सन्स को मोर ग्रेटिट्यूड ऑफर करिया को चाहूछि। फर्स्ट होचंदी आस्था अपा, जे कि मते ए सुंदर प्रोग्राम टीरे मते इंक्लूड करेले ओ मोर एही प्रिपरेशन ने मते बहुत हेल्प करले। मो अजा जे कि मते गाइड करले ओ पूज्य बनमाली आचार्य भाई जे कि तांको सेइंग्स रो मते गाइड करले ओ मो मां जे कि मते ए प्रिपरेशन रे मते हेल्प करले। बट लास्ट नॉट द लीस्ट अम डिवाइन मदर का ग्रेस रो I feel blessed to talk about her sayings in this amazing program. Now, before we initiate about Japan, प्रथमे आमे जापान रो से जो शब्दटी सुनिले आम मन रे आसे तांगर ऑप्टिमिज्म, तांगर सेल्फ रिलायंस, एवरी एस्पेक्ट रे से जो डिपिक्ट करंती और तांगर जो डिसिप्लिन, तांगर क्लीनलीनेस, तांगर जो लोक मानकर श्रद्धा, तांगर एस्पिरेशन एवं तांगर जो यूनिटी विथ हार्मोनी लिविंग रो जो एस्पेक्ट्स को नेकी आमे सबुले भाबु। किंतु एही देशटी आम ईस्टर्न एशिया रे उपस्थित। जेबे हमर प्रथम वर्ल्ड वॉर बाद
विश्व युद्ध जब चली 1914 रु 1918 पर्यंत तेबे माँ 1916 मे रे तांको हस्बैंड पॉल रिचर्ड को सहित आसीथिले ओ सेठारे 4 वर्ष बिताइथिले। मांकर किछि धारणा जापान विषय रे एही से उद्यम करी भाबिथिले। फर्स्ट है कि बहुत सारे लोग तांको भाबुथिले जे से जने साधारण व्यक्ति, किंतु से साधारण नुहे, असाधारण, से तो दिव्य जननी। तांकर छोट बेलरो तांकर जो ओल्ड एज बा एल्डर एडल्ट पर्यंत से जो चाइल्डहुड एडल्टहुड ओल्ड एज रे से डिवाइन मदर का रूप ही जनाउथिले, जोटा कि श्री अरविंद परिकल्पना करे। जापान के लोक माने अधिक वर्ष बंची रही थांती, केबे केबे तो 100 वर्ष पर्यंत बंची रही थांती, कारण तांकर गोटे इकिगाई बोली गोटे तांकर इच्छा थाए, मींस अ रीजन टू जंप आउट ऑफ बेड ईच मॉर्निंग। तांको इकिगाई बुझाउ जे what you love, what you are good at, what you can be paid for, or what the world needs. तांकर एही चारिटा प्रिंसिपल को नहीं की से तांकर जीवनीटा को गढ़ी छिले। एही कारण सकाशे मां को तांकर जीवनी धारणाटा बहुत भल लगे। औ से तांकर जो 4 वर्षर से भितरे से जापान रो कैपिटल टोक्यो रे गोटे वर्ष और क्योटो रे 3 वर्ष बिताई थिले। मार्च 29, 1914 रे प्रभु श्री अरविंदଙ୍କର मांकर प्रथम दर्शन थिला। से फ्रांस रु इंडिया को फेरी जाइथिले तांको हस्बैंड को सहित। पोस से पांडिचेरी रे 11 मास रही थिले, पुणी तापरे फ्रांस को जाइथिले। किंतु तांको जो हस्बैंड पॉल रिचर्ड को वर्क रे मार्च 19 रे 1916 रे से जापान को आसीथिले। से कामासुनारो एक शिप रे तांकर जो ट्रैवलिंग रो वॉयस टा से लंदन रु जापान करथिले ओ योकोहामा एक जापान रो सिटी रे से पहुंचथिले 2 मास पर। जेबे से टोक्यो रे प्रथम वर्षटा बिताइथिले तांकर जने बहुत विद्युत बहुत ज्ञानी लोकन सहित बहुत देखा करिथिले। तांक फर्स्ट होजन डॉक्टर ओकाहावा तांको नेबर थिले जे कि एक प्रोफेसर थिले टोक्यो यूनिवर्सिटी रे। आउ कोट्यो सिटी रे तांकर डॉक्टर ओकाहारा डॉक्टर कोबेयानी आउ तांको मिसेस कोबेयानी मतलब तांको वाइफ जे थिले से तांकर क्योटो रे तांकर नेबर थिले से 3 वर्ष बे। और मिसेस कोबेयानी जी से मांगर एक परम बंधु बा बेस्ट फ्रेंड हिसाब रे से रही थिले। और मां जब पांडिचेरी फेरी आइथिले मिसेस कोबेयानी भी तांकर सहित फेरी आइथिले। जापान के मांकर धरणी जीवन भी बहुत इंपोर्टेंस दे थाए। से एक मात्रा रे बुझाइथिले जेबे से 1919 मसिया रे एक डिजीज व्यापी रही जेपरी आमर लास्ट पैंडेमिक थिला कोविड-19 सेपरी जापान रे 1919 मसिया रे इन्फ्लुएंजा नामर एक मारात्मक रोग हेथिला। सही डिजीज रे लोक माने 3 दिन रे बंचुथिले। प्रथम 2 दिनटी तांकर ज्वर होथिला और तृतीय दिन रे तांकर अधिक ज्वर होइथिबारु तांकर देहरे झाड़ और अन्य सिम्पटम्स देखै से चली जाउथिले।
ଯେବେ ମା ଯେବେ ଏହା ଜାଣିଲେ ସେଇ ଡିଜିଜ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଉପରେ, ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଏଟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଡିଭୋଟିସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଥରେ ରାତିରେ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେଇ ସିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ସହିତ ସେ ସିଟିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବି କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ଦେଖାଇଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯିଏକି ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପୁରା ହେଡଲେସ୍, ଗୋଟେ ସୋଲଜର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଜଣାଇଲା। ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ତାର ସେ ହେଡଲେସ୍ ସୋଲଜର ଯୋଉ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବା ଯୋଉ ବି ଥିଲା, ସେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ତାଙ୍କ ଯୋଉ କୋଳ ଉପରେ। ତ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ହେଡଲେସ୍ ସୋଲଜରଟି ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଶୋଷି ନେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ନା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚେତନାଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ରିକଭର ହଉଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆହୁରି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜାପାନର ବାସୀଙ୍କ ପରିବାର ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ହେଲା, କାରଣ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଫିଲିଂ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ବହୁତ ଫେମସ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଡାକ୍ତର ଏତେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବହୁତ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଡର ଭୟରେ। ସେହି ଡାକ୍ତର ଜଣେ ମେଡିସିନ ନିଜେ ଡେଭଲପ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାବଲେଟ ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ମା ଯେବେ ଖାଇଲେ ସେ ବଢିଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାପାନର ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ବନ୍ଧୁ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମା ଏଇଟା ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଡିଜିଜଟି ଏବେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ମା ତାପରେ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଏପରି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ମିନ୍ସ ଦ ମଦର ଅଫ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆମେ କେବେ ଏହା ବି ଭାବି ପାରିନଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତୁ କି ବଞ୍ଚି ରହିନଥାନ୍ତୁ, ସେ ଆମେ ଭାବି ବି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦୌଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ମା ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କର ମିରାକଲ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚେତନା, ତାଙ୍କ ସେତିକି ମିନ୍ସ ଭରସା ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କୁ ହରାଇଥିଲା। ଏହି କଳ୍ପନାଟି ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାପାନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1920 ଏପ୍ରିଲ 24 ମସିହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନଟିଏ, କାରଣ ମାଙ୍କର ସେହି ଫାଇନାଲ ଆରାଇଭାଲ ଟୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଜୟ ଦିବସ ବା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଦିବସ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ସେ ଯେବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କି ଫେରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟିବଲ ସାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ଭିକ୍ଟ୍ରିର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ରୁଲ ବା ରାଜ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜାପାନର ଅନୁଭୂତି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ୍ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁଟିଏ ସେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ପିଓର ଜୟ, नो सेलिब्रेशन मीन्स सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। अपन যদি ক্লোজলি অবজর্ভ করিবে সে তো জানি যে আমার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড কোন ইয়ে কোন मीन्स সে তো তার নিজ মন খুশিরে তার রহি
ତାର ମାନେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ करे ତାର एक आदर्श शिशुटे हुए और तार माने पूरा प्योर जॉय प्योर सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ शिशु है भगवान को भी हमें से डिफाइन करू और जापान को माँ पैराडाइज ऑफ चिल्ड्रन अर्थात पैराडाइज ऑफ चिल्ड्रन अर्थात हे पैराडाइज जब हमें स्वर्ग को डिफाइन करू मीन्स टोटल ऑब्स्ट्रकिंग ब्यूटी मीन्स ऑल comfort with all celestial beings like the mother herself अन्य भगवान माने जंती हमें पूजा करू राम कृष्ण एटसेट्रा सही परी माने जापान को से कहिथिले जे पैराडाइज ऑफ चिल्ड्रन माने जंती स्वर्ग रे देवता माने अप्सरा माने रुहंती सही परी शिशु माने जापान को सेमती तांगर गढ़ी उठंती कहीं ना एक शिशु ही से निज देशर फ्यूचर है एठाने जापान रे शिशु माने बहुत फ्री माने मुक्त तांको केबे गाली दिया जायनी तांको केबे मारंदिनी तांको एठी कांदंदिनी एटसेट्रा से माने तांको ट्रेडिशन कल्चर को नै कि बहुत खुशी रे रुहंती तांकर मेन ड्यूटी जहाँ से सब पालन करती और तांकर मेन ड्रेस गोटे किमोनो गोटे बहुत लॉन्ग लंबा गाउन परिका एक ड्रेस पिंधती और से कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत रेस्पेक्ट भी करती से माने वोरेशियस रीडर्स मींस तमंकर माने थर्स्ट फॉर नॉलेज और लव फॉर अर्निंग माने जेपरी पानी आम तृषा माने थर्स्ट को मेंटाई थाए सही परी तांकर नॉलेज में भी तांकर सही परी तृषा थाए माने तांकर जो नॉलेज में इतने लव थाए माने ताको एक्सप्रेस भी करी होबनी तांकर नुवा जिंस जानिबा पई नुवा जिंस सिखिबा पई बहुत खुशी थाए किंतु शिशुटीर प्रथम माध्यम होची एक आदर्श शिशुटी हबार तांकर माँ एक माँ जेपरी हुए शिशु माने ताको माने तांकर आइडियल करबी माने ताको आइडल करी ताको फॉलो करंती वुमेन ऑफ जापान माने they are always happy to listen about the children spiritual thinking and future of their country to be a child one should write consciousness appreciation for being a child for bringing a child mainly a mother should be spiritual first before or after having a child and truth's reign a mother is a total portrait of a truth's reign transmit period always the truth prevails सत्य रही केवल विजय हुए आउ निजर मां को देखिक ही पिला माने बहुत माने आदर्श होइथाने जेपरी उदाहरण भाबे छत्रपति शिवाजी महाराज तांका मां जिजाबाई बा आम त्रेताय युगर रामायण रु लवकुश तांका मां सीता बा द्वापर युगर कृष्ण और तांका मां यशोदा से माने एक माने फेमस मदर्स जे माने तांका छोरा माने को गढ़ी थिबा पई बहुत फेमस अछंदी मां गोटे एक कथा कहिथिले that when divine light will come darkness will disappear means जेपरी लैंप ऑन करले लाइट सृष्टि हुए डार्कनेस पूरा पड़े सेही परी दिव्य शक्ति दिव्य आलोकटी आसिले हमर जो अंधार रे जो आसुरी का शक्ति जहाँ आसुची ताहा दुनिया रो मेंटाई जीवो गोटे मेन और वुमेन को भीतर गोटे लाइक कंपैरिजन हुए बा गोटे डिस्क्रिमिनेशन हुए जे माने मेन माने एहा करिवे वुमेन माने एहा करिवे मुस्लिम मानकर जेपरि अछि जे वुमेन माने केबे मॉस्क जाई परिबेनी ओनली मेन माने जाई परिबे लगता माने वुमेन माने को एहा माने करियो बनी कि सेहा करियो बनी
वुमेन माने ओनली घरे कुकिंग करिवे बासन माजिबे छुआंगु बढ़ेबे एक्सेट्रा मेन माने ओनली आउटडोर काम करिवे जोडे कि डिस्क्रिमिनेशन रे कि तांको इक्वल करा जायनी एक्चुअली men and women are both the wheels of the society तांको इक्वली ट्रीट करा जायथिबा दरकार तो तेनो मा एहा को नेकी से कहले जे जेबे भारत विश्वर गुरु हबा से एते माने परिचालित करिवो जे मेन हो कि वुमेन हो कि चिल्ड्रन हो कि जहां भी हो गरीब हो कि धनी हो सब जिनस इक्वल है जो psychology of social development coach je when a new species of human being or living is born in earth they program new light energy compassion also arise from the maintenance assimilation of the new species जेपरी हमर एवोल्यूशन में एक मांकड़ रु एक ह्यूमन बीइंग हैला monkeys माने जदि मांकड़ माने बहुत लाइक दे आर नॉट सोफिस्टिकेटेड दे आर जंपिंग अराउंड तांकर खाइबा तांकर सोइबा तांकर छंग बढ़ेबे तांकर दिन जाते बट किंतु एवोल्यूशन कारण सकासे ह्यूमन बीइंग्स माने monkeys रो बाकी जो एप्स रो ह्यूमन बीइंग्स ले तांकर थिंकिंग तांकर मेंटालिटी हैज चेंज हैला ସେମାନେ इनोवेटिव हेले ओ से बहुत ही मीन्स सब क्षेत्र से परिप्रकाश करिसेंती से परे आहरी जुग जब बीती जीव तबे भी आहरी परिप्रकाश हबो मदर्स व्यू ऑफ कल्चर ट्रेडिशन इन जापान से मदर बहुत अप्रिशिएट करती तांकर जे ब्यूटी तांकर हार्मनी तांकर आर्ट कल्चर तांकर ट्रेडिशन को से जो भलो पाइबाटा से बहुत प्रशंसा करती अ मोस्ट इंपोर्टेंट है द आर्ट ऑफ वंस लाइफ रिवीलिंग ऑफ सुप्रीम जोड़ा कि इकिगाई को मींस तांकर बहुत सिंपल डाइट तांकर बहुत लाइक तांकर ग्रीन टीज तांकर simple diet includes like steam items then raw items like fruits etc example भाବରେ बहुत फेमस आइटम जेपरि सुशी से थे तांकर में सॉस थे बट हमर इंडिया रे बहुत तेल मसाला ए परि थे जोडा कि हमर साइंस रे कहू जे हमर देह पई भी एडा बहुत खराब आ हमर ओल्ड एज हबा को एडा बहुत संभावना दे थे बट तांकर इकिगाई बा तांकर से जो डाइट ता बुझाउ जे तांकर न्यूट्रिशन वे ता तांकर बुझाउ जे तांकर न्यूट्रिशन तांकर डाइट ता एही परे जे से माने ओल्ड होते बट किंतु आहरी यंगर देखाते द आर्ट ऑफ स्टेइंग ओल्ड while art of staying young while growing old is known as ikigai और से को से फॉलो करंदी तो सेही पे तांको बहुत इच्छा हुए तांको से अधिक वर्ष बंची रही रहिबे और नेक्स्ट ला जापानीज माने को जो घर बहुत सुंदर तांको नेचुरल लैंडस्केप तांको जो ट्रेडिशन रे एक पोर्ट्रेट्स थे लाइक अ पीस ऑफ आर्ट और तांको गार्डन्स ऑफ जापान इज वेरी स्पेसिफिक important to make their garden their nature a very a natural paradise their physical life जोड़ा अछि अकर जापानीज मानकर बहुत बढ़िया अछि आ हमें जानि छु जे हम दिव्य जननी मांकर चारिटी रूप थाए महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तांकर इंडियन कल्चर को एते रिस्पेक्ट थाए जे तांकर हमर ते पर महासरस्वती अछंती महासरस्वती जेपरी अछंती जिनको गॉडेस ऑफ नॉलेज विजडम आर्ट्स को कहा जाए शी इज अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स एंड कैरीज नॉलेज एंड विजडम इन हर बीना तांकर सही परी बेंजामिन बोले जने गॉडेस अछंती जे कि हम इंडियन रेस्पेक्ट को देही की से तांकर जीवन में धारण को बहुत डिसिप्लिन बहुत क्लीन बहुत परफेक्शनिस्ट सहित से जीवन करन कहीं माँ सरस्वती
सब जिनसा कुंती ना कि बहुत सारा मीन्स शी इज वेरी इनोवेटिव इफ यू से etc. ଏହି ଏହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଇଏଟାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର Canto 2 The Way of Fate and Problem of Pain को नेकी Book 6 The Book of Fate को किछ कहबी। The contours of the cosmic plan, a whisper loves to evolve the human heart. It steals of wisdom sighs, the soul's regard. It is the origin of our suffering here. It binds earth to calamity and pain. This all must contour would bring down God's peace. This hidden soul lost into the human breast, man must overcome or miss his higher fate. This is the inner war without escape. Hard is the wall's Radmir's heavy task. The world itself becomes his adversary. Those he would save are his antagonists. This world is in love with its own ignorance. Its darkness turns away from the Savior light. It gives the cross in payment for the crown. His work is a trickle of splendor in the night, long night. He sees the long march of time the little one. A few are saved, the rest strive on unfailed. A sun has passed on earth's night sad flow. Yet there are happy ways near to God's Son. धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समस्त तरफ हृदय अनेक अनेक धन्यवाद एवं अनेक अनेक शुभकामना। मांकर जीवनर स्वतंत्र 4 वर्ष जहाँ माँ एवं माँ जापान इम्प्रेशन टी प्रदान करछंती। जापानी मानकर वास्तवता जहाँ जगत सामने माँ निज उजागर उजागर करछंती ता मध्यरु अनेक स्पिरिचुअल क्वालिटीज हमको शिक्षा को मिले जहाँ पूर्ण जगरे बहुत बहुत आवश्यक। अनेक कथा माँ से आलोचना जहाँ माँ कहते अनेक कथा शुणा सुजोग पाइले। माँ जापान रे जो विश्व महामारी उपरे निजर अकल्ट फोर्स की यूज करी जो कंट्रोल आनी थिले ता माँ विशेष कृपा एवं प्रभु प्रेरणा रे जापान को जीवा पाई अनेक उद्देश्य माँ भीतर यह एक स्वतंत्र उद्देश्य। माँ अकल्ट फोर्स की यूज करके ही से जो हेडलेस बिंग से जो विरोधी शक्ति उपरे जो बिंग टी उपरे माँ विजय हासिल करले बोले तांकर बंधु डॉक्टर जो मेडिसिन माँ करथिले माँ विमतार सहित ताको डिनाय करथिले माँ गनथिले। माँ का अप्रोच से बंधु जनक बहुत व्यस्त विव्रत पड़थिले जे एपरि तुम एमिति करि परछ इट इज द लास्ट पीस ऑफ मेडिसिन करे पड़िबो। But mother has accepted the challenge just to directly fight against this dark force, this evil force. एवं eventually माँ evil force ऊपर विजय घटिला एवं से विजय समग्र विश्व से महामारी कबल मुक्त है। एवं ठीक ता एक्जाक्टली ता परदिन ठारू से महामारी रे मृत्युर संख्या बहुत बहुत कमी गला एवं शेष रे संपूर्ण गोटे गुड क्वालिटी अनकंडीशनल हम सेल्फिश हवा हम स्वार्थ ताले ए स्वार्थ प्रति प्रभु निज कहउछन्ती प्रसना प्रिजिम रे सेल्फिशनेस किल्स द सोल। हमनकर आत्मा आवृत हे जीवो आत्मा पड़े एवं हम चेतना जापान वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इन्फ्लुएंस ही नाहंती सेमानक भितरे सेही सेल्फिश ऊपर गोटे अपूर्व प्रकार विजय आसी जाई। सेमान एते अंदर माने अन्मान को बिना कारण रे
ସେ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କର ସେ ଗୁଣକୁ ମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସେମାନେ ଶୋ ଅଫ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମା ଏଇ ଗୁଣଟିକୁ ବହୁତ ସେନ୍ସ ଅଫ ବିୟୁଟି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ବୋଧ, ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକୁ ବି ମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ଘର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ବେଢଙ୍ଗ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ବିୟୁଟିଫୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ଥିଲେ ବି ମାନେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ସେ ଗୁଣଟି ମା ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ମା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନେଚର ଲଭର। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ ବଡ କଲଚର ଗୋଟେ। ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଥାଟି କେବଳ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ କଲଚର। ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ସେମାନେ ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ବଡ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଭୟ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ ବଡି ତାଙ୍କ କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରାଯିବ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ମୁଁ ଭୟ ଦେଖିନି। ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପ୍ରିପାରେସନ, ଏକଥା ବି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜାପାନ ଶିଖାଏ ମା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଜାପାନିଜ ମାନଙ୍କର ଓମ୍ୟାନ ଅଫ ଜାପାନ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ମା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ନୂତନ ଯୁଗର ସେ ଅତିମାନ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୁଏ। ଜାପାନର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ମା ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମାଙ୍କ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର କିଛି କ୍ଷଣ ଘଟେଇଲେ। ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଚେତନାରେ କିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଗଛକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ। ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଲିଟିଲ ୱାନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦି ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଲିଟିଲ ୱାନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦି ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚର। ମା ଯୋଉ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ସନ୍ ଆଇଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାର୍ଭେଲସ୍ ଡନ୍, ଦ ମ୍ୟାସିଭ ବ୍ୟାରିୟର ବ୍ରେକର୍ସ, the omnipotent flaming pioneers, the engineer of impossibility, the architect of the future, जो ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେପରି କିଛି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘଟିଲା। ଆମମାନେ ସେଇ ସରଳ ଶିଶୁ ହୃଦୟର ବାତାବରଣରେ ଆମମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର ଏକ ନୂତନ ପାବଚ୍ଛ ଚଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଜିର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସରରେ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶକ୍ତି, ସୁଦୀକ୍ଷା, ତନିଷା, ଅରଶିଖା, ଆସ୍ପୃହା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ମାଙ୍କର ଚରଣରେ এই ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପେ ରଖୁଛି। ହୃଦୟର ସହିତ ମା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଲୋକମୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ এই ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗଢି ତୋଳି ତାଙ୍କର ସେବାର ଏକ ପରମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ
ଏହି ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଏ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଅରୋଭର, ଶୁଭରାତ୍ରି।